Elle peut mourir tenna. Elle tenna, n'était sans papier, elle tenna. Elle peut mourir venna. Bala. Moi je suis française, nato dombo foyer. À la famille, elle peut mourir venna. N'était sans papier, elle venna. Voilà. Un passeport français flamboloni. Ni mettant mal la même malitari utilisé. Na o bolo ko mo ye kalo mo de ko ma otoya afle ne ma bouger ka bon siso kono de ma bouger ka bon siso kono de atani ma bouger ka bon siso kono ko foye elbe mo ko foye ça c'est la passeport français, ça c'est la nationalité française ko foye mo foye na folo voilà aya mea aha na ya ko be kalo mo de ko ma otoya ne te kalo mo ile nga nationalité française di flembolo ne ya ko fawnyana aya famuya n'importe quoi flabe bembolo ya a flabe flembolo ne ya ma bouger ka bon chiso kono de elle peut mo ko fawye ay ta plainte tike aboni française dire che ko fawye ni e chien fole kan ira ula folo mais ka fawye ante bana e français du ko lokaya aw be bo da barabaya la fule metu abu ma de para voilà moi j'aime ma nationalité française aussi. Ne termuso ala ka kono nationalité française de bubolo mo foye ante mana mo ya ko mo fonyana attends qu'est-ce qu'il y a RPM y a quoi ata ojanga do mais moi j'ai ma nationalité de foye maliko ameka maliko keleke de kuma lebe ko lebe bonu ko no de depala ka ndama ni da mo la folo a Facebook ko ya madelika ira bo foyana folo mais on va en face parce que en balmo be nyana en balmo be tolo de ko sinon on papa ka matunu malikula papa mo fier aye mbole si so kono mbole ça la vidéo que même pas 5 minutes voilà passeport français di fleni nationalité française di fleni ko fonya na folo attends y a quoi communiquera c'est vous bi mo de la dongolo passeport américain passeport français ba mbe bolo ya mais au compte awulila no ko shweni nyenga étage boka yira wala aw jugu sa wajo ajo sala ka boka ngoshi ni étage ngota aw jugu sa waya kan fole la de ayaka duira menga duira ke so man kote ka ko na glan nyera halala fanga wal drome kelen tala eta ka drome kelen tala mo fanyana aw be se waso baka chia fula on be bona conquérir de na on be vodom na ani ko conquérir tout de be bo aw betra atra ke jugu galo e francis jugu golo kaya kone serel ka wali chien adona fa bora fe mbora ka nga étage gauche san kelen ko bi a chetaula musala ka boka tabla a chetaula musala ka boka ka du publier ko wa ko ne fleur pem na ko ne ka du fleur a chetaula muso taula aw de beta kashi sila dala Amerique no fambe fe sila anye shibeka anko karla an se umbandimi ante se ka baraka ble aw ela ko ngera tuma aw ga tuma la ka jakuma ni ga maganta kai iti nyama ika fenda uma iti nyama ika abe bolati de bugu do re no fe ade de bugu du aw be bollo re no fe fataw nyakono ayenga duye fataw nyakono aba do fo ata usa ta so ni amata shwe ni ta kono ati se ka baraka France o shila kake abodo sankele nyanga du publier a cheta ule musa la ka boka publier ngotra sigi nyangwe la ka ta do mo ka kone waide kone nga du publier ne be ka ngoso mo la ale ma boko le shwe ni ga ne bora ka prévu ira la ka mise ko se le ko war ka mise ne bora ko ira la do amasa ka do re fo ngakela ka ta do mo ka tukuni ko wai ko jene fle ka ira kasara bora dom na kone war shwe amamiro do na parce abolo ko fente ne bolodi ni aw chama kunyini ngale ayana kone ka ni kuma bayi kunyere ta fenyini ni comme ne bora o jigi korone ne o jigi karide o le dimia kuru bawlale atara o jotu capitaine ni France ka do bla nyona ko waire kone yere idala de ne bwani nga duye ko ira mo golade ne be ka ngoso mo golade kaso domina o be ka boka fo kone war shwe amamiri ko domina abolo kone shwe zone abolo kone seder kerede ko ka rasa to la ko ka mo shwe
a objectif ku yo de kale ke zoye ça dit kale de obo mo ni funa mais comme ala yake aw kuma sigina ye kwa o la ramade ni bi mo kele sani ga mo kele anga ni prisonnier sani ga mo kele iba nyini ka do folo sani ga mo kele ba nyini ka do folo awla kane kele ka jugu galo meta ka danela ko ne zone ne dona fe ne boranfe ne bora ka nga du publier domina aye so ko kana na kono nai aw da bari bago jugu ma se ka do wera fore aw ma se ka boni duye kwa ira aw ma se ka papa ka kera aw tara o jore ko wai ko ne be ka mo fe aita pleti tige nationalité française aita tige ko foye nationalité française aita tige afle ne voilà afle ne aita tige ma bouger ka bon chisono ma bouger ka bon chisono ko foye ma bouger ka bon chisono n'importe quoi attends donc on le kundu quoi parce que nous n'avons ko quoi ça m'énerve quoi alors a bolo ko me maliko kala ko ye bla mo de maliko la quoi on m'a façon de ko parce que on la nyebe mo lo be nyani ni toro la on la ko kelle ga ko so ni mo fleni ali le tara malla bi ni ko ne be mu fa ne protéger les mettre ou fait ka te me be ka kambi mo fo yi ne protéger les mettre ou bolo bi ka te me be ka kambo fo yi aw rpm mo mo no be ka be ta pinya ne protéger les mettre ou fait bi ko ka te me be ka nane tara malila ani guerre wila malila tant que ne tara signaler toi vous fait combien mali kono en tant que nationalité en tant que française ani guerre wila wala buga soda su bla katane tambe yorom na katanta fuga masari kono ali kono te magana Centrafrique kera wile mogo nationalité française toi vous yuka mogo blakata soda su blakata fika du kono ki ta rebelu nyana kataka ni fuga masari la ki évacuer kana France ni ka demaya mo foye ni ne tamalla ni guerre be mali kono ne beta mali kono te maganela ko foyana ni ne beta malla ne ba signaler français au fe ngome takale malla ani ne kuma malla ni kele wula kale to malla ta ke ne kele no kata signaler wa ani ko ene soro mali la ne ka mo be wuli kata to abu de fe ba ko nyen ni ka nye don ne protéger les meto abu bolo bi ali kateme ibe ka mbo foye ne protéger les meto abu bolo bi ali kateme ibe ka ko foyana ante kelena ante mana kola kelena ante mana moye kelena aya la jere nationalité française ni passeport française ni ne trali malani gemu wila to abu tare ni fo me wo mi kono kata wo be wa ali mo te magana mali police ate kuila mali soda si te magana la ko foye ata plainte tingene ma aya wama nga nationalité flembolo ni aya wama nga nationalité flembolo mabwali shiso kono aya wama nga nationalité flende rpm mo aya wama ita plainte tigen kama française le benyo abele de ka dugula abele de ka dugu kono awo ita plainte tigen abele de ka jamana kono ne français anye française di ko fonyana atata foko mo ko fere wasoge abe bagala makuma be mata ro nyemu ko me wala nya fo ya tendo ay nyemu ko na tendo ala aita plainte tigen kama ne nationalité française ida aita plainte tigen kama mabwali shiso kono mabon shiso dafe abe fle molo ne nga passeport be molo nga fe me molo meni meta mala me voyage ni faso papier ko fo nyana am me maliko kelela on te maliko kelela foshila am balma ka bonyani na mo drone la sino papa ka nyof parce que ban ni ya fo do ye video kono nga papa ka te maliko la ni hina ni makalite c'est-à-dire do ti dala quoi do bole ba fo te ntoni do bole ba fo te ni voilà wa chete mu me magana tant que français masadi be mali kono a chete mu me se ka maganela ubu ka char combat ta tanta fon shiso kono kataniye
Attends. Ana go be malangolo de ko to ya. RP mo nga passeport ni nga nationalité flene aya mea. Ay ta plainte tigengama. Mo ga passeport te mo kele bologe. Ay ta plainte tigengama. Voilà. Fale ba onyela o. Fale ba onyela. Tasi ga wada ba ya kan fo la ino. Abeta ga kabda plainte tigengama. Aja ba wani mo me be nyona folo. Nada ta de be ga nationalité bien to. Vous te seke fila ko la. Vous êtes des immigrés ici là. Oh, RP Moronne, ay immigré de yato, oui, elle était là, attends. Ata ga parti kuntanu ko na best gilo no ko ga poshi ko na fa fugare nunu. Ata barake. A best gilo no ko ga poshi ko na fa te fu. Ata barake. Ama wuli ga bo keleke. Abna o jama ka ta plainte tige kama. Ata plainte tige nationalité tige kama. RP Moronne. Aya ke ala kama ka video in partage ka c'est RP Moronne. Aye video indi RP Moronne ko jeunesse ko do fleni ni nga nationalité française passeport flembolo nga fe flembolo ni nga carte d'identité française flembolo di awo ibe ka ile jendila ni ngoni ibe ka teleme ka le jendila ni to buta fleni bolé mais ibe ka ile jendila 100 ans depuis 2010 neni le kere kadire ni lale neni le kere ibe ka teleme ka le jendila ibe ka koni awa ibe ka ile to awe ni jine male mais ibe ka ile jenna. Toi, oui, il dit, mais il est quand il attends. Toi, oui, il est dit, mais il est fou. Il est quand il est jeune, là, 100 ans, depuis 2010, phobie. Ne je le mène, là, il est gabolo. Wa malende ba kemele jelmenna. Malende ba de jelmenna. Malende bogode de jelmenna sur la nationalité malienne. Malende bogode de jelmenna. Jelmenna ka nationalité malienne. Oui, donc on va baga moma. Ne française de ko fo yana. Française. Voilà. Du ko bolé ne ama fo ko nye mo ka na folo shua. Mbora ka duke ka au gauche de. Wa ko ka ta plainte tige musomi kama da ita plainte tige ngama. N'importe quoi. Donc on le kunuka ko re fara vidéo kan. Vidéo dafa to de. Sonye vidéo min keke. Tout à l'heure, même pas 5 minutes. Ngombe na yiru la fenede. Na tumake. Ni saya tuma toli benema. RP Moronne ni saya tauma de toli benema. Ni saya tauma toli benema. Aita plainte tige ngama nganda nationalité flaw nyakoroni. Aita plainte tige. Wa alli ne tara malila ke RP Moronne. Alli be ka etasma do malade. Toi vous betane ta ka bom malila kana ne français kan protéger. Mo fo yana. Donc, mais beaucoup mal à quoi. Mais il y a une vidéo qui est un peu mourmale. Pour la nationalité française, il est voilà. Il y a une vidéo qui est une chouma. Ko passeport bembolo, nga carte d'identité bembolo. A flabé. N'importe quoi.